Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. What's your name again? Can you introduce yourself again? My name is Tio Laulia and I'm 20 years old. Okay. Welcome to our class. So our class is literature and language teaching. Please open the book. Today we will talk about film. Do you like to watch film? Apakah kamu suka menonton film? Yes, sometimes I like to watch a film with my friends. How long do you spend your time to watch film? Maybe just 1 or 3 hours. Okay, in this class we can speak English or Indonesian, or we can also mix it. So don't be afraid, don't be worried, guys. Before we let's start. Let's jump into the main lesson for this section. Jadi kita langsung ke inti dari pembahasan dari pembelajaran ini. Kita look at the book. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are seven instrument in film. Let's start with crew. Crew adalah pembuatnya atau orang yang berada dalam film itu. Contoh, director. Director itu artinya sutradara. Sutradara itu perannya dia yang menentukan ide dalam sebuah film. Sekaligus dia juga sebagai ketua dalam film itu. He is the capital of for every film. The next is dubber. Dubber is pengisi suara. Dubber we can see in cartoon. Jadi kita bisa tahu itu dubber, dan setiap kartun itu pasti ada dubbernya. Kayak misalnya SpongeBob pasti ada dubbernya. Doraemon juga pasti ada dubbernya. Kenapa? Karena kartun itu animasi, jadi dia harus menggunakan dubber supaya bisa ada suaranya. Selanjutnya itu aktor or actress. Aktor itu untuk aktor artinya untuk laki-laki, pemeran laki-laki. Sedangkan aktris itu untuk pemeran perempuan. Ya, di dalam film fiksi atau action film, actor or actress is important because they act with their character. Jadi dia dalam film pasti membutuhkan aktor dan aktris, apalagi film action atau film aksi yang langsung di take. Jadi setiap pemeran pasti mendapatkan karakternya masing-masing dalam film tersebut. Next is introduction. Introduction itu adalah pengenalan. Introduction are divided into two things like title and opening. Title itu adalah judul. Ya, yang paling utama dalam sebuah film itu sudah pasti judul, karena kita mengetahui film tersebut dari judulnya. The next is opening. Ya, opening ini adalah the interesting thing for the audience. Jadi ya, adalah opening itu hal yang penting dalam film karena dia bisa mengundang minat para penonton supaya lebih betah atau suka dalam film itu. Jika openingnya saja sudah buruk, pasti akan berpengaruh ke minat penonton. Jadi pasti minat penonton juga pasti akan menurun. Next is karakter. Ya, karakter adalah peran yang dijalankan oleh dubber jika filmnya itu animasi. Tapi sedangkan jika filmnya action, pasti membutuhkan aktor atau aktris seperti yang saya bilang tadi.
Setiap karakter, every character has personality. Jadi setiap karakter itu ada personalitinya atau kepribadian. Entah kayak itu jahat, baik, buruk, or we can say hero, villain. Yeah, like that. The next is moral value. Yeah, in every character we have to get the moral value. Moral value itu artinya pesan moral. Jadi setiap karakter itu kita harus ambil pesan moralnya dalam sebuah film itu supaya kita tidak hanya terhibur, tapi kita juga terdidik dan terajar dalam karakter tersebut. The next is bad influence. Bad film influence is dampak buruk. Jadi setiap karakter juga pasti ada dampak buruknya. Jadi kita as the audience we have to filter the bad value influence. Jadi sebagai penonton kita harus mengurangi dampak buruk dari sebuah film tersebut atau dari dalam karakter tersebut. Next is plot. Plot itu artinya alur. Alur biasa itu terbagi atas dua. Ada alur place atau tempat. Entahkah tempatnya itu di sebuah negara in Amerika, Indonesia, Afrika, or the place can be in some nature things like desert, zoo, or sea. Bisa di laut, bisa di hutan, atau or can be in the palace. The place is istana, maybe you know. Sometimes palace is related into aristocratic film atau film yang kerajaan-kerajaan. But sometimes in cartoon they have also their plot of place like isekai, if you always watch anime, or fictional place like Konoha or Bikini Bottom. Ya, jadi itu fictional place is like tempat yang dibuat pengarangnya supaya membuatkan ciri khas dalam film tersebut. Yeah, the next is condition. In this part, maybe because there are a lot of instruments, so we can talk each other. Condition. Let's start from genre. Genre is the genrenya dalam sebuah film itu lah, seperti horror atau comedy, romance, or maybe you can mention the genre that you know. Drama like fiction, fantasy, and romance. Ya. Semua yang suka saya biasa nonton. Ya, paham. Okay. The next is topic. Ya, topic is very wide. If we talk, topik itu biasa kayak maybe superhero or apa ya? Anak durhaka, mungkin topiknya anak durhaka, atau kayak orang miskin jadi orang kaya. Ya, itu juga termasuk topik dalam film, dan itu sangat pasti ada dalam film. The next is conflict. Ya, conflict is very variative in film. Konflik itu artinya ya sudah pasti nih konflik. Konflik itu adalah masalah yang terjadi, atau ya kita gabungkan saya ini konflik dan problem. Kayak masalah terjadi misalnya karakternya jadi jatuh miskin, atau karakternya dalam kesusahan, atau karakternya dibully dalam film tersebut, atau apa ya, atau karakternya sedang patah hati atau diselingkuhi. Ya, sangat, ya itu adalah karakter yang sangat sering terjadi. Atau karakternya tiba-tiba jadi superhero dalam keadaan tertentu. The next is plot twist. Yeah, the plot twist is maybe the most important in this of the film. Plot twist itu artinya kejutan dalam film.
Kayak contohnya terkadang karakter itu hidupnya susah atau sulit, tapi di ujung film dia tiba-tiba jadi hebat. Atau karakter yang awalnya kita pikir itu buruk, dia ternyata di akhirnya baik. Itu pun sebaliknya, karakter yang terkadang kita anggap buruk ternyata karakter yang kita anggap baik ternyata bisa jadi buruk juga. Itu namanya plot twist, karena sering berjalan di cerita, sering juga berubah stigmanya orang terhadap setiap karakter, apalagi sudah didapatkan oleh kejutan. The next is closing. Closing itu adanya penutup. Let's start from resolution. Resolution itu mean the jalan keluar dari masalah. Contohnya kalau misalnya karakter miskin, supaya ada solusinya dia harus kerja atau berusaha supaya bisa jadi kaya. Atau karakternya dalam bahaya, karakternya harus bertindak supaya selesai masalahnya. Atau karakternya diselingkuhi, ya harus diselesaikan, entah diputuskan atau cari yang baru. Ya, tapi but in the reality the film is like that. Dalam kenyataannya film memang begitu, dan terkadang film mengulangi formula yang sama. The next is moral value. Ya, moral value itu pesan dan kesan yang harus ambil supaya dijadikan pelajaran, supaya kita tidak hanya terhibur. Jadi kita juga bisa kita mendapatkan pelajaran dalam film tersebut. The next is lesson. Ya, sama juga pelajaran. Misalnya si karakter A, karakternya jahat, jadi dia dapat masalah ini. Atau karakter B, misalnya dia sangat pintar, jadi saya juga harus seperti dia, dan saya juga harus melakukan seperti dia supaya dia jadi pintar. Ya, itu adalah semua elemen dari instrument in the film. I want you as my student, you search some film atau let's translate. Saya mau kamu sebagai saya tugaskan kamu untuk mencari film yang bisa mengcover semua elemen yang ada di sini. Ya, saya berikan kamu waktu 5 menit. If you have any question, you can ask me. Jika kamu punya pertanyaan, bisa kamu tanya saya. Yeah, you can also search in Google. You can also search in AI. Yeah, depends on you. It depends on you.
minutes left guys. 2 menit lagi. Yeah, time's up. Yeah, you can explain yours. Saya akan menjelaskan tentang salah satu film yang berjudul Harry Potter and the Sorcerer's Stone. This movie was directed by Chris Columbus and produced by David Heyman under Warner Bros. Ah, Musik dari film itu dikomposisikan oleh John Williams, whose soundtrack became one of the most iconic movie themes in the world. yeah. The main actors include Daniel Radcliffe as Harry Potter, Emma Watson as Hermione Granger, and Rupert Grint as Ron Weasley. Other important cast members are Alan Rickman as Severus Snape and Richard Harris as Albus Dumbledore. Their performance made the characters feel realistic, emotional, and unforgettable for audience around the world. And for the introduction, Harry Potter and the Sorcerer's Stone is a famous fantasy adventure movie directed by Chris Columbus, and the movie tells the story of Harry Potter and an orphan boy who lives with his unfriendly relative, the Dursley. Harry grows up feeling lonely and different from other children. On his 11th birthday, he learns that he is actually a wizard and receives an invitation to study at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. At Hogwarts, Harry discovers a magical world full of wonder, friendship, and danger. He also starts to learn the truth about his parents' death, and his connection to the Dark Wizard Lord Voldemort. The movie became very popular because of its magical atmosphere, exciting story, and memorable characters.
For the character, Harry Potter is brave, curious, kind-hearted. Duduk, Kak. Yeah, no problem. Bisa jadi cutting tuh, Kak. For the character, Harry Potter is brave, curious, kind-hearted, and always willing to help his friends. Hermione Granger is intelligent, responsible, hardworking, and often helps Harry and Ron solve problems. And Ron Weasley is a fun person, loyal and supportive, although he sometimes feels insecure about himself. The movie teaches many moral values such as friendship, courage, honesty, teamwork, and sacrifice. Harry and his friends show that true friendship means helping each other during difficult times. However, the movie also presents bad influence such as jealousy, greed, discrimination, and the misuse of power. Some characters are driven by ambition and selfishness, which creates many conflicts throughout the story. And the plot, the story mainly takes place at Hogwarts schools of witchcraft and wizardry, a magical castle filled with secret rooms, moving staircase, and mysterious place. Some scenes also happen at the Dursley house and different locations in the wizarding world. The time setting is modern, but the magical world has a unique atmosphere that feels both old-fashioned and extraordinary. The plot follows Harry's first year at Hogwarts as he learns magic, makes friends, and faces dangerous challenges. Along the way, Harry discovers clues about the Sorcerer's Stone, a magical object that can give immortality and great power to its owner. And the next condition, the movie belongs to the fantasy, adventure, mystery, and family genres. The main topics are magic, friendship, bravery, and the battle between good and evil. The conflict begins when Harry suspects that someone is trying to steal the Sorcerer's Stone from Hogwarts. Harry, Ron, and Hermione decide to investigate the mystery themselves, even though it puts them in danger. The problem becomes more serious when they realize that the Dark Wizard, Lord Voldemort, is connected to the situation. The plot twist reveals the Professor Quirrell, not Professor Snape, as many people suspect, is secretly helping Voldemort obtain the Sorcerer's Stones. This surprising revelation changes Harry's understanding of the people around him. And the closing, in the end, Harry successfully prevents Voldemort from obtaining the Sorcerer's Stone and protects Hogwarts from danger. He returns home after completing his first year at Hogwarts, feeling happier and more confident because he has finally found true friends and a place where he belongs. The movie teaches viewers that love, friendship, courage, and kindness are stronger than fear and evil. It also shows that even ordinary people can do extraordinary things when they believe in themselves and stand together with others. Maybe that's all from my film. Yeah, give applause for yourself. You are such a great student that is explain your material well and clearly. Jadi penyampaianmu itu sangat bagus dan sangat jelas. Ya. Ya, dikarenakan waktu kita sudah 3 menit, let's jump into the Q&A short Q&A section. Jadi atau tanya jawab yang singkat. How do you know this movie? Or bagaimana caranya kamu mendapatkan film ini, atau bagaimana caranya kamu mengetahui film ini? I know it from social media like TikTok, Instagram, and maybe some advertisement in my TV. Yes. This film sometimes kayak lewat-lewat gitu di iklan, terus di TikTok juga banyak yang review. Ternyata ceritanya seru, jadi penasaran buat nonton. The next question is, who is your favorite character and why? My favorite character is Harry Potter because ya karena dia pemeran utama, dan tentu saja karena
Dia termasuk salah satu pemeran yang cukup tampan secara fisiknya dan juga dia cukup pemberani. Dan karena dia lebih banyak terlihat di screen, jadi tak kenapa itu bisa jadi karakter yang paling favorit bagi saya di film itu. Who is the character yang that you don't like most? Siapa yang karakter yang paling tidak kamu suka? Kalau yang saya paling tidak suka itu pastinya semua dari antagonis di film itu. Menurut saya karena mereka sifatnya juga jahat, suka berbuat yang tidak baik, jadi saya kurang suka dengan peran-peran yang seperti itu. Maybe this is the last question. Can you explain shortly about what if the Harry Potter is created in Indonesia version? Bagaimana kalau misalnya Harry Potter itu dibuat secara dengan kearifan lokal Indonesia? Jadi jelaskan secara seimajinasi mungkin. Kalau secara kearifan lokal Indonesia, kalau Harry Potter sebenarnya itu tidak masuk di real life, soalnya kalau menurut saya Harry Potter kan berbicara tentang magic. Ya, bayangkan kalau misalnya magic itu dibuatkan ke versi Indonesia, karena we know that Indonesia has a lot of spiritual or supernatural thing. Can you imagine or make shortly buat sependek mungkin atau sekreatif mungkin juga bisa jika Harry Potter diperankan di Indonesia, misalnya lokasinya di kota ini, penjahatnya ini, atau ya dengan kearifan Indonesia. Just shortly, jelaskan secara singkat. Kalau soal itu mungkin tempatnya tentu saja bisa di kota-kota terkenal kayak Jakarta atau Yogyakarta yang banyak tempat bersejarahnya, karena itu pasti lebih cocok untuk magic begitu yang supernatural. Terus kalau peran jahatnya, satu artis yang bagus kalau menurut saya untuk peran jahat seperti Queen yang jahat begitu, ya. Luna Maya. Salah satu artis. Jadi smart man. Sorry. Next. Salah satu artis yang paling bagus untuk peran jahat yang seperti Queen magical begitu, Luna Maya, menurut saya cocok sekali. Kalau untuk Indonesia, peran Harry Potter sepertinya cukup banyak yang cocok dengan peran-peran utama yang baik dan tentang magical world begitu. Jadi saya kurang bisa memilih, tapi kalau untuk antagonis, satu artis yang paling cocok untuk peran jahat itu Luna Maya. Yeah, thank you. You're a great student. Yeah. Now let's close this section. As the teacher, let me close this section. Thank you for your attention and your participation, willingness. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya secara ikhlas, and hope this will be the impactful meeting. Semoga ini bisa jadi pertemuan yang bermanfaat. I'm sorry for my bad. Maafkan atas kesalahan saya, and see you again